ɲininkali dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a tɛnko an balima silamɛw la adamadenw la ne kɔni ma mun faamuya ɲininkali dɔ sitanɛ kan komi sitanɛ ni ala yɛrɛ de kɛlɛla an kun t'a kalama dɛ ale de ko ka ani ala kɛlɛla Mamadu ko ko sitanɛ ni ala kɛlɛla ko k'a sababu kɛ ko adama ye yiriden dun ani awa mɛ kabiri ka kuma daminɛ k'a daminɛ san 1430 ani dɔɔnin na fo sisan an ma sitanɛ ka sɛbɛnni kelen pe ye ka a ye ciden ci ko kana a ka kɛlɛ kɛ a ye bilasalikɛla dɔ fara kan ko kana a ka kɛlɛ kɛ a ka kumakan kelen tɛ a ka livuru foyi a ka dɔfɔ foyi sɛbɛnnen tɛ sitanɛ ka kumakan foyi sɛbɛnnen tɛ mɛ hali bi o sitanɛ kelen de ka jama ka ca ni Mamadu ka ala ka jama ye hali bi ne bɛ silamɛw ɲininka o sɔrɔla mun fɛ yala sitanɛ tɛ kuma kɛlɛkɛla fila kɔni mana kɛlɛ kɛ ni kelen ka kumakan bɛ yen kelen dɔ in fana ka kumakan kan ka sɔrɔ yen dɛ ne bɛ fɛ o ka na ni sitanɛ ka kumakan ye sitanɛ kumana yɔrɔ min na k'ale fana bɛ fɛ ka a ye baara min kɛ ka ciden mun ci dɛ sitanɛ ko ciden fɔ sitanɛ dara dakurunya kelen pe de ma kuranɛ kɔnɔ sitanɛ m'o fɔ dɛ olu yɛrɛ de y'o fɔ ko sitanɛ ko ko ale fana bɛ mɔgɔw lafili mɛ an ma o kɔfɛ sa sitanɛ ye fɛn fɛn fɔ san kulo to la bilen a danna k'a bɛ mɔgɔw lafili a bɛ ka mɔgɔw lafili a ma fɛn sɛbɛn a ma ciden ci nin dabali ne bɛ fɛ a ka walawala nin ko la ne mun sera ka ne la walawala nin ko la yen nɔ ne tun ye silamɛ ye ne bɛ segin ka don silamɛya la o de ye ne bɔ silamɛya la parce que kɛlɛkɛla fila kelen ka kuma kelen ka livuru sɛbɛnna ka ban pewu kelen ka kumakan kelen o dɔrɔn de bɛ yen nɔ fila t'a la o kelen pe dɔrɔn ka bon n'a ka livuru kelen pe ye baara min kɛ nin aw ka livuru kuturu si ma se k'o baara ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ ne mun sera ka ne la hakili la walawalaw la an bɛ segin a ka diinɛ nin na kamakaw wakaran bɔnsɔnw mandenkaw aw bɛɛ fɔlen don aw ka tumaw la ka bɛɛ fɔ i ka yɔrɔ la ka bɛn an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ma n'o ye salifu ye ɲininkali min n'a bɛ tali kɛ sitanɛ ko la sitanɛ min yɛrɛ anw ka kumaden tɛ a dilanbagaw a man tɛ a dɔnbagaw ka kumaden don bawo anw dɔn fɛn tɛ anw ka fɛn dilannen tɛ mun dɔn fɛn dɔ wala mun ka dilan fɛn dɔ olu de ka kumaden don olu de dɔn fɛn dɔ nka mun dɔn fɛn dɔ n'u b'u ka tagasiraw wele ko les religions célestes ko sama namu tɔgɔla sama namu les soi-disant religions célestes samadinaw n'u b'u ka kafa wele ko les livres soi-disant célestes ko livre sama namu n'o o mankutu ye ko dani mari kumakan n'o ye bibulu ye n'o ye ancien testament ye n'o ye kuranɛ ye olu de ye sitanɛ kuma in fɔ olu de dɔn fɛn dɔ olu de ka fɛn dilannen dɔ nka an golofindenw anw dɔn fɛn foyi tɛ sitanɛ ko in na ko sitanɛ in u bɛ fɛn jugu bɛɛ lajɛlen danbeya ka taa o sitanɛ in de ma ni fɛn o fɛn de kɛra ko sitanɛ in de ye o kɛ kojugula kɔni ni ɲuman kɛra u ka Elohimi n'o y'u ka jifuw b'a wele cogoya min na ni faransiw k'a ma ko Dieu tuma dɔ fana la ko Yahweh jifuw bolo kɔni ni anglais k'a ma ko God ni arabu k'a ma ko Allah wala Allahu ni ɲuman mun kɛra o ye o ta ye juguman ninnu ko ye sitanɛ ka baara ye an golofindenw ka dɔn fɛn ti o ye ayi bɛnna an golofindenw an bɛ mun de dɔn o de ye mɔgɔ n'i ye ɲuman kɛ e yɛrɛ de ye ɲuman kɛ koyi n'i ye juguman kɛ e yɛrɛ de ye jugumankɛla ye koyi n'i ye ɲumankɛla ye e de ye ɲumankɛla ye n'i ye jugumankɛla ye dɛ e yɛrɛ de ye juguman in kɛ nka olu sa olu de bɛ kojugu kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ fɛn dɔ y'o kɛ olu tɛ sɔn k'u jɔ ka responsabilité kɔrɔ fiyewu n'u ye juguman kɛ dɔrɔn fɛn dɔ b'u bolo ko sitanɛ ko diable ko démon
o ko yo de noy golofindenw ko filɛ dɛ ayi olu t'u jɔ u ka ko kelen kɔrɔ fiyewu o wagati kelen na o ye min fɔ satana in kan dani mari diɲɛna an bɛna an karamaga o de la bi an balimaw welela ni dani mari diɲɛna ni bɛnba sɔrɔmu y'an kɔnɔgɛn kɔni hotep kamagaw kan don u ka ɲɛ saba ko ka kelen di sanfɛ ka kelen di duguma ka kelen di bɛnba sɔrɔmu jasataw ma o k'anw de ko k'an b'an bɛnbaw nɔ la koyi anw de ko k'an b'an bɛnbaw nɔ la ko mɔgɔ kɔni ko a nugo a ka ɲi a dɔnbaga misi gɛrɛ la i nugo de a ka ɲi i dɔnbaga misi gɛrɛ la n'an bɛ kuma golofinya kɔnɔ ko jɛ bɛnnen don saga ma ni ba ye n'an bɛ kuma golofinya kama kɔnɔ an bɛ kuma an wasalen an yirila tigɛlen kɔni ko bawo k'an bɛ yɛrɛ ye ci de la koyi yɛrɛ ye ci an tɛ maa si ka ci la hotep an balima kamakaw a ko cogo di vous avez depuis toujours eu droit à la version de Dieu de l'histoire dans la Bible. Mais qu'en est-il de la version de Satan? N'a-t-il pas droit de s'expliquer aussi? Alors, lisez ce qui suit. Bible kono, Taurata kono, Qurana kono. Awe Allah, Elohim, Yahweh, Dieu, God. Ayo ko kuma kan mɛ ani setanɛ ni ɲɔgɔn cɛ min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nka aw ma setanɛ kumakan mɛn dɛ olu yɛrɛ de u niyɔrɔ fɔ ka setanɛ niyɔrɔ fɔ ala in a y'a niyɔrɔ fɔ min tɛmɛna ale ni setanɛ cɛ ale ala in yɛrɛ de y'o fɔ mɛ an ma setanɛ ta mɛn fɔlɔ ka i dunya dara fɔ bi ala de ye ani setanɛ ka histoire fɔ ko in tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na dinɛ mɔgɔ ninnu yɛrɛ de o fɔ ko in tɛmɛna u ka ala ni setanɛ tɛ cogo min na nka setanɛ yɛrɛ ka kuma an m'a mɛn fɔlɔ ɲininkali tɔ min bɛ yen ni mɔgɔ fila bilara ɲɔgɔn na ni kɛlɛkɛla fila kɛlɛla u ka ala ni setanɛ de ye kata banani kɛ u karila ɲɔgɔn na ala in nana ko la kale an ɲɛ an tɛgɛ ma da setanɛ kan fɔlɔ k'a ɲininka ko in kɛra cogoya min na a ka fɔ an ɲɛna mɔgɔ dun ni kɛlɛkɛla fila kɛra e ye kelen t'a la mɛ i ma kelen t'a la mɛ e tɛ se ka kiiri tigɛ fiyewu an ka fɔ an balima silamɛw ye an balima kerecɛnw an balima yahudiyaw ɲɛna n'o ye jifuw ye ko setanɛ ka version k'an m'a mɛn fɔlɔ ani ala ka janjɔnw k'a tɛmɛna cogo di dɛ ala kɔni y'a ta la kale a y'a nɛn diya ka janjɔn in fɔ k'a diya a yɛrɛ la nka aw bɛna faamuyali dɔɔni sɔrɔ a la an bɛna an karamaga walanda dɔw la dani mari ɲɛna an balimaw hotep an balimaw an balima kamakaw kɔni mandinkaw wagara bosonw fabadenw a ko cogo di il est écrit noir et sur blanc dans la Bible Genèse ko a sɛbɛnnen don Bible kɔnɔ Bible sura min bɛ wele ko Genèse n'o ye sindili fɔda ye kɔni que le diable s'est incarné en serpent a séduit Ève à l'obliger à consommer le fruit défendu par Dieu qui après l'a fait consommer à Adam. Quelque temps après, Dieu est venu et s'est mis à fouiner partout à la recherche d'Adam. Dieu s'étant aperçu que ces deux créatures lui ont désobéi, s'est mis en colère et proféré de punitions et de malédictions au serpent, à Adam et à Ève. Triste histoire. Hotep. Kuma kan tere yene. Ko sabani no Bible kono. Bible foda mi ni abe wele ko Genèse. Sene mbeye ko awani Adama. Adam ani Ève no ya français la maye. Ni arabu ko ko Hawa ani Adama. Ko ala ye olu bla jardin kono no ye nago ye
ɔ fɔ cogoya dɔ la arijinɛ kɔnɔ ɔ k'a ye yiri dɔ yiriw la ɔ k'u kana yiri in dun k'u kana se yiri in ma u kana yiri in den dun fiyewu ɔ ko Ève n'o ye Adama muso ye Awa ye ɔ k'ale ye Ève nɛgɛ u ka yiri in dun ɔ k'u kɛlen kɔfɛ ka yiri in dun ayi ko ale Ève nɛgɛ k'u ka yiri in dun ɔ k'u kɛlen kɔfɛ ka yiri in dun ko Ala nana a ɲini fan bɛɛ ɔ a y'a ye Adamu u ye yiri in dun ko nka u ye yiri in dun cogo di ɔ ko Sitana o yɛrɛ de ye a yɛrɛ yɛlɛma ka don sa la wala ka don sa kɔnɔ cogoya dɔ la ka don arijinɛ kɔnɔ ka Adamu nɛgɛ a ka yiri in dun Sitana kɔni u ka Sitana in kɔni ɔ ko de donna sa kɔnɔ ka don arijinɛ kɔnɔ ka Ève nɛgɛ ɔ ka yiri in dun ɔ ko kɛlen Ala nalen Ala y'a sɔrɔ u ye yiri in dun Ala dimina k'u ye ale sɔsɔ Ala kɛlen kɔfɛ ko a ye olu sɔsɔ ɔ Ala y'u danga ani sa in Ala y'u pini k'u ɲangata kɔni ani sa in ɔ sa min ni Sitana ye a yɛrɛ don a kɔnɔ ka taa u tromper ɲininkali to min bɛ nin yɔrɔ la amina ɲininkali min bɛ ka tɛngu dinɛmɔgɔw la a man tɛ chrétiens ko ye mun de ye ɲininkali fɔlɔ le diable étant à l'origine de cette désobéissance est aussi coupable pourquoi Dieu ne s'est-il pas pris au diable komi Sitana in ale de ye ko in kɛ ale ye ko in kɛbaga ye munna Ala ma diable in Sitana in munna a m'o de jalaki directement Dieu a accablé le serpent de marcher désormais en rampant. Comment se déplacer le serpent avant? Ko sa o kelen ko Ala ye sa pini ko sa bɛ fofo a naga kan de ko n'i y'a ye ko sa bɛ fofo a naga la bi ko parce que ko sa Sitana y'a yɛrɛ don o la ka taa Adamu ni Ève tromper arijinɛ kɔnɔ donc Ala ye malédiction min jigi sa kan o la o de ye ka sa bila sa ka fofo a naga la donc n'o kɛra sa ka danga de ye sa ka fofo a naga la donc sa kun bɛ tɔgɔma cogo di fɔlɔ sa kun bɛ taama de wa sa kun bɛ pan a kama na de wa sa fana kun bɛ bɔ a nɔ la cogo di fɔlɔ an bɛ fɛ k'o dɔn sa kun bɛ bɔ a nɔ la cogo di fɔlɔ sani nin kun ka kɛ bawo ko Sitana y'a yɛrɛ don sa de la ka taa Ève tromper ani Adamu tromper arijinɛ kɔnɔ ka yiriden dun donc ko Ala kɛlen ka sa in ɲangata a ye sa bila désormais sa bɛ fofo a nagala de donc an bɛ ɲininkali de kɛ komi sisan sa bɛ fofo a nagala de fɔlɔ sa kun b'a kɛ cogo di a kun bɛ pan a kama na de wa a kun bɛ taama sen na de wa ne ko sa fana kun bɛ cogo di fɔlɔ dɛ ko dinɛmɔgɔw ka bɔ k'o ɲininkali jaabi an na fɔlɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye. Ɲininkali sabanan si la désobéissance à cette interdiction devrait produire une grande colère chez Dieu, pourquoi en un Dieu prudent n'a-t-il pas planté cet arbre loin de main et des yeux d'Adam et d'Ève? N'a y'a sɔrɔ ni Ala sɔsɔ baara in ani ni Ala kota baara in ko o de tun bɛna Ala dimini kɛ o de tun bɛna kɛ sababu ye Ala ka dimi mun de la Ala ma se ka jiri in bila yɔrɔ jan walasa Adamu ni Ève u kana se ka yiri in ɲɛ mun de la Ala ye yiri in bila yɔrɔ dɔ la olu bɛ se ka yiri in ɲɛ cogoya min na Ala dun b'a dɔn ko n'u ye yiri in dun ale bɛna dimi mun de la Ala y'a to u ka yiri in ɲɛ dɛ o ɲininkali tɔ min o bɛ dinɛmɔgɔw bolo k'u ka bɔ k'an jaabi o la ɲininkali naaninan
pour la toute première faute commise par ces deux tourteaux, nous sommes en droit de nous demander où est le sens du pardon du grand Dieu, bon créateur du ciel et de la terre. Comme Allah kokale be hine, kwale masama kotolai. Adam ni Eve, weni fili folo de ke ni fili kelen drone we minke. Ni Allah be hine mundi la Allah yu nyangata ni fili folo drone ni fili folo indoro. Pourquoi Allah masonga ni jurudo wula Allah yu nyangata. Allah yu bo jardin kono pourquoi? Parce que vous fili la siye kelen drone, we ale Allah so siye kelen drone. Allah du ko kale hine la de. O ni ngali fala tomini. O be dina mo la ko ka boka njabi o fana la. Ni ngali durna. Avec la faculté de savoir des choses à l'avance, Dieu s'attendait à quelque chose de différent en plaçant cet arbre au centre du paradis. Comme Allah be ko ale be fembe don. Sani ko mi ngake ale bodo, ko mi temena abodo, ale be yorobe, anyi be fembe la. Munde la ale tara ni yirin turu arjina chamanche la de. Kunyumene la ayoke. O yingali tomi be kramago la. Uga boko anjabo fana la mena. Durna. Amante yingali worona. Comment le diable a fait pour être au courant de l'instruction de Dieu? Habitait-il le même paradis ou était-il dans une chambre à côté? Konoko. Cette année ale borani feren kalama choko di ko yiri do be arjine kono ko mo kana dun. Ko ala yo interdit awani amna ko evla ko kana dun. Ala bo interdit awani evla wakati ko kana yirindu. Cette année kumbe arjine kono wakati wa walma cette année kun dungoni do chambre do kono abeka adam ni evra kuma la me ani ala keto ka ni ngali ala keto ka yirin interdit wula. Cette année kun jolombe kreso yoro do la be ku la jewa. Ni ngali tombe bawo ala de ko adam ni eve mako kana yirindu. Donc ala bo kuma fo olu yoro mina cette année kumbe yede wa walma cette année kun dungoni me krefe de ku la me. Pourquoi Dieu a-t-il laissé l'accès facile au paradis à un diable destructeur et méchant? Pourquoi Allah est cette année toy akado arjine kono de? Pourquoi Allah est cette année toy akado arjine kono? Cette année fin du bain. Allah est fait me commander aller Allah est. Ayo to chodi okado arjine kono. Allah sona o machodi. E ko cette année main. E sona ka to chodi okado arjine kono. Ningali tombe oyorola. Ningali tombe oyorola. Ningali kontona. N'avez-vous pas l'impression que le diable est dorloté par Dieu? Au somnente kafoko ala ani shetani au binyon kalama chwa do lawa. Sala au somnente olawa. Ningali untengonembe aula. Ambalma kemetu. Avez-vous walma ambalma slamé ou ambalma chrétien? Avez-vous vraiment vu à un moment donné Dieu donner le plus grand soin des êtres nouvellement créés? Ça a eu son mission à la araban et vous min de la sans mo courant. Katu bla jardin kono. Aouye a au somina kuna sur ala sona ku kono gewa ala ya magodo ulawa. Ni kuma nkonna na ala ya magodo ulawa. Où était Dieu à l'instant où le diable séduisait Ève et a désobéir lui qui est omniprésent? Peut-on accuser Dieu d'abandon? N'est-il pas le premier responsable dans cette faute puisqu'il est censé être partout et tout voir? Il n'y a pas de Allah est kumbe parce que Allah est quoi les femmes ben. Ale kumbe mi wakati mina shetane ale be ka Ève negen aka yirindo. Allah be se ka jalaki ko parce que ko Allah est a postu abandonné wa. Walma ay Ève ni Adam ayu abandonné. Sala ni koina Allah était premier responsable ni koina wa. Ba ale be fambe wakati be tuma be. Ale njebe fembe la tlo be fembe la abe yoro be fana wakati kelena. Ninkera chodi ale kumemi où était le fils unique de Dieu en ce moment Jésus-Christ? Chrétien ko Jésus-Christ ko ala de Jésus-Christ ale fana kumbemi ala te adem fana te o kera chodi. Pourquoi ne venait-il pas passer du temps avec le créateur de son père? Ala de Jésus-Christ ayin muna ale fana kuntesi kanabo
Adam ni Ève là comme Jésus-Christ o ye ala den double côté no ye ala den o i fa no ye ala ye a bɔra ka fɛn kura fila dilan sisan no ye Adam ni Ève i ka to kana b'o lajɛ n'a sɔrɔ ala den kun bɛ yen sitani fana kun tɛna se ka u janfa ka sɔrɔ ala den yɛrɛ bɛ yen o ala den Jésus-Christ a kun bɛ yɔrɔ jumɛn o wagati dɛ quelle expérience avait Adam et Ève pour savoir qu'il désobéit ainsi? Voilà. Pour ainsi. Adam ni Ève. Hakili jumɛn de kun bɛ olu la waati k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka ala sɔsɔ. La punition infligée à Adam et Ève est-elle vraiment proportionnelle à la faute commise? Ɲangata min ɲangi min kɛra Adam ni Ève la. Yala o ɲangi o bɛ bɛn o ka kɛta ma wa? O ye fili min kɛ yala o ɲangi min kɛra u la. Est-ce que ɲangi in bɛ bɛn olu ka fɔta ma k'u gɛn ka bɔ arijinɛ kɔnɔ? K'u ɲangata. Sala ni filiko kelen dɔrɔn na yara o ɲangi a ka kan wa? Pourquoi en faire plus en tendant la punition à des générations? N'est-ce pas là le sadisme de la part d'un Dieu? Ala min k'a fɔ dɔrɔn ko ka ninnu jangata nin cogoya la ka mɔgɔ jangata nin cogoya la est-ce que o la o t'a yira e la ko ala yɛrɛ ko jangata de ka di ale ye wa k'a ka da ni fɛn jangata nin t'a a yira e la ko de ka di ala ye peut-être wa bawo mɔgɔ filila siɲɛ kelen dɔrɔn i y'a jangata k'a sɔrɔ mɔgɔ kura de don e y'a dilan sisan sala nin t'a yira e la ko ala ye ko jangata de ka d'a ye wa Dieu à son retour de sa vadrouille s'est mis à chercher Adam. Dieu c'est-il vraiment omniprésent, omniscient, ubiquiste, etc. Ɲininkali min bɛ yen ala min ko ale bɛ fan bɛɛ ale bɛ fɛn bɛɛ kalama ale bɛ ko bɛɛ gelu ale nana ka Adam ni Ève ɲini ale b'olu ɲini cogo di e bɛ fan bɛɛ olu tun bɛ yɔrɔ min i t'a yɔrɔ dɔn ɲininkali to min bɛ yen Adam et Ève ont juste mangé l'arbre de la connaissance de Dieu bien et du mal. Pourquoi Dieu voulait les maintenir dans l'ignorance? Ka yiri min do ko ɲuman ni juguman yiri k'u yɛrɛ do ko pour munasa ala bɛ fɛ k'u to kodɔnbaliya kɔnɔna na. Ne pensez-vous pas que les soucis premiers du diable seraient de nous sortir des griffes de ce tyran de Dieu? Ɲininkali min bɛ yen sala aw tɛ miiri aw tɛ a miiri ko peut-être Shetane bɛ fɛ ka anw bɔ ala ka jɔ jugu de kɔnɔ wa? Créer les cieux et la terre et relever bien d'une connaissance mathématique. Ne dépensez-vous pas que planter un arbre interdit au milieu d'un jardin relève de la folie? Ka sangolo da ka dugumakolo da ka fɛn bɛɛ da e ka jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko ka taa yiriden kelen dɔrɔn turu ni jardin belebeleba in kɔnɔ est-ce que o ye ko jɛlen ye wa? O ye hakili bɛ mun de faamu o ko la sisan? Pensez-vous que Dieu ignore que donner une interdiction c'est attiser la curiosité? Est-ce que ko ala in b'a kalama fana ko n'i ko mɔgɔ ma k'a kana maga fɛn na ko o fɛn in nege de b'a minɛ wa? Ko ni ko mɔgɔ ma dɔrɔn hakilitigi e yɛrɛ ni ko a ma k'a kana maga fɛn min na ko o fɛn curiosité de b'a minɛ wa? Est-ce que ala b'o fana dɔn wa? Ko sala ala b'o fana dɔn wa? Ɲininkali bɛ yen. Si vous étiez Dieu, auriez-vous la naïveté d'esprit d'aller planter un arbre empoisonné au beau milieu d'un beau jardin? Kuma bɛ ka kɛ e min fɛ tan n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ de tun ye ala in ye e tun bɛ sɔn ka taa ni yiri in turu yiriden kelen dɔrɔn turu ni arijinɛ belebeleba in cɛmancɛ la wa? Yiriden bagama yiriden empoisonné yiriden bagama in turu arijinɛ cɛmancɛ la wa? Bawo ko ɲuman ani juguman ko yiriden de don. Ka ɲuman ni ɲuman ani juguman dɔn ni o yiri de don o yiriden bagama ye sa n'a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ de tun bɛ ala in place la aw tun bɛ sɔn ka taa ni yiri in turu ni arijinɛba in cɛmancɛ la wa? Si Dieu est partout, cela voudrait dire qu'il était présent lorsque Ève se faisait séduire par le serpent. Pourquoi n'a-t-il pas empêché cela? N'est-ce pas ce que l'on appelle en droit non assistant à une personne en danger? N'a y'a sɔrɔ ko ala in bɛ fan bɛɛ ala in bɛ fɛn bɛɛ kalama wagati min na Ève Satan serpent bɛ ka Ève ni wa yiri in dun pourquoi n'a y'a sɔrɔ ala b'o kalama munna ala ma se k'u empêcher u kana yiri in dun? Pourquoi ala ma se k'u empêcher u kana yiri in dun? Ala tun bɛ yɔrɔ jumɛn ni o wagati
Adam ni Eve o be yiri dun wagati mina ala min be fan bɛɛ ala kun bɛ yɔrɔ jumɛn ni o wagati o ɲininkali de bɛ kɛ ala la bawo a nalen k'a ye Adam ni Eve ɲini e y'olu ɲini e ko k'e bɛ yɔrɔ bɛɛ olu kun bɛ yɔrɔ min na o wagati e kun t'o dɔn wa ɲininkali bɛ yen an mago bɛ o ɲininkali jaabi la n'a y'a sɔrɔ ala kun bɛ yen ala ɲɛ b'u la ala ma sɔn k'u lasɔmi ko non k'u kana sɔn serpent k'u nɛgɛ u ka yiriden dun mun de la ala ma sɔn k'u lasɔmi u kana sɔn ka serpent ka kuma lamɛn donc n'o de don ko ala ma sɔn ka une personne assister en danger ala ma sɔn k'o jouer o tigi lamɔgɔ sauver donc ala welelen don bɔgɔ jɛnnen kan o yɔrɔ la ɲininkali muganana si Dieu est omniscient, cela voudrait dire qu'il savait l'avance que tout ceci allait arriver. Alors pourquoi condamner Adam et Ève pour avoir accompli un film que tu savais déjà à l'avance? Ne sais pas être fou comme Dieu. On a sur Allah be fembe kalama. Donc Allah kumba de ko bina temeni nchoya la boy. Na sur Allah be fembe kalama. Allah kumbe fembe donc Allah re kumba de ko be bina keni nchoya la. Donc on va dire et ala be fami ndo ko be na keni chokala e ala ka kula benen e be fami kalama munde la 600 film mun la benen do ala be fami kalama munde la e be na modo condamné au kama 600. C'est comme le dit le Bible, tout ce qui est arrivé est la volonté de Dieu. Yingali mo nduruna ko Bible ko ni fem kala ko ala di ala yini pour ala be fami kalama. Dieu dans ce cas doit-on dire que c'était donc la volonté de Dieu d'exposer Adam et Ève pour après punir la terre entière pour un scénario monté par lui-même. Donc, Allah. Allez de Adam et Ève da. Allez ireba kalama koko kumena kenin chwala. Ko ni koko kera ko a bora ale ala yero de yoro. Ni koko kera ko bora ale ala yero de yoro. Donc Adam et Ève ala de olu exposer danger la pour la danger là o ka tla ko olu pini donc les films na bena ala yɛrɛ fɛ ka monter ala yɛrɛ fɛ ala de a jouer fana un Dieu qui se permet de tuer son fils unique pour effacer le péché du monde au lieu de tuer Satan, le prometteur de péché, et jusqu'alors son soi-disant unique fils était tué, mais le péché existe encore. Alami au Bible Bible mokoka kuma o Jésus Christ nana kana sa koka ala koka mokoka jurumu yafa Jésus Christ no ye ala den o ko nana mokoka ju kana faga ka mokoka jurumu yafa o Jésus Christ nana kana sa ka mokoka jurumu yafa ala den kelen min ni o nana faga ka mokoka jurumu yafa min yɛrɛ ye o kojugu kɛ sababu yɛrɛ ye ni o ye setané yɛrɛ ye pourquoi ala ma se ka setané yɛrɛ faga dɛ o tɛmɛnen ko ala den kelen nana kana ka sa ka mɔgɔw ka jurumu yafa donc ni Jésus Christ nana ka sa ka mɔgɔw ka jurumu de yafa donc hali bi mɔgɔw ka bɔ ka jurumu kɛ a nana ka jurumu yafa donc a ka nali a ka fagali sa nafa jumɛn de bɛ o la dɛ nin ko in kɔnɔna aw bɛna mun de faamu in kɔnɔna sisan chrétien ko Jésus Christ nana de ka faga ko ka mɔgɔw ka jurumu yafa sitani min y'a bila la o sitani mun na ala ma se ka sitani yɛrɛ faga o min yɛrɛ bɛ ka jurumula ko ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. Pensez-vous que cela était vrai? En conclusion, il y a la film en conclusion, si vous croyez en un tel Dieu, dément sadique, schizophrène, sans vous poser ce genre de questions, alors un petit tour chez un psychologue ne vous fera pas du mal. Ni edara ni kuma nuna, ko ni kuma ni chende. Donc on va dire que si ka foiti ama, ko e hakili mankene. Et quand on a bloqué ta hakili dans le cœur là, psychologique ou fait, ou quand hakili la jet, on a sur hakili la banati la fiou, bah hakili la banati mormina, on te songa dans une coche la fiou, on y hakili la banati mormina, on est sur la dans la fiou, on flume mondial une chocolat par pièce, on est sur la dans la fiou, maintenant, ambalma kabakao, ambalma manengao, ambalma wangrambonzo. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ film in na sa film in sala aw bɛ mun de faamu nin na sisan ni o ye sitani ni u ka ala in ka ɲɛfɔli ala ye nin yɛrɛ de ye nin ɲɛfɔ nin ɲɛfɔ cogo in na
o nga setane yɛrɛ ka ɲɛfɔli ma mɛn fɔlɔ o nga ala yɛrɛ ka ɲɛfɔli cogoya dɔrɔn o siga foyi t'a ma hakilima bɛɛ ɲɛna nin ko in ala jo kisɛ kelen ti a la u ka jo in u ka elohimu u ka yawo in a jo kisɛ kelen ti a la a kan ka wele bɔgɔ jeninen kan ni mɔgɔ kan ka ɲangi nin filimu in kɔnɔ ale yɛrɛ de kan ka ɲangi bawo ale yɛrɛ de ye ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wala ni mɔgɔ kan ka ɲangi k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka puni u ka ala in kan ka puni kosɛbɛ kosɛbɛ bawo nin b'a yira de ko ale yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de la ala ɲuman tɛ fiyewu c'est pas un bon Dieu c'est pas un bon Allah c'est pas un bon Elohim c'est pas un bon Yahweh c'est un complice c'est un manipulateur je ne sais pas comment il faut le qualifier koko filɛ maintenant kamakaw mandekaw wangara bɔnsɔnw aw fɔlen don n bɔra ka kuma bibulu kɔnɔ sɛtanɛ ko in kan bibulu ye min fɔ sɛtanɛ ka ko kan n bɔra k'o de fɔ sisan an bɛna kuma sisan kuranɛ fana ko cogo di sɛtanɛ ka ko kan n'o ye silamɛw ka dalu ta yɔrɔ ye n'o ye kuranɛ ye gafe min n'u b'a wele ko ye ala kumakan ye u ka ala kumakan kɔni ani sɛtanɛ ni ɲɔgɔn cɛ a janjo n'o a ko la tɛmɛna cogo di a tɛmɛna cogo di u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma kelen de don toujours ko tɛmɛna ala ni sɛtanɛ de ni ɲɔgɔn cɛ janjo tɛmɛna o fila de ni ɲɔgɔn cɛ nka filimu in haman tɛ kɛlɛ in u kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ an ye ala ka lakaleli min bɛ kuranɛ kɔnɔ arabu ka ala silamɛw ka ala ka lakaleli min bɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛna an karamaga o de la sisan sitanɛ ko kan arabu ka ala ani sitanɛ ka janjo ko cogo di ko iskala rabbuka lil malaikatu inni khaliqu basharan min at-tin. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir d'argile. Ko ala in a ko a ka mɛlɛkɛw ma k'ale bɛna fɛn dɔ da farikolotigi dɔ ka bɔ bɔgɔ la o y'a sɔrɔ adama ma da fɔlɔ dɛ nin ye ala de kan ye mɛlɛkɛw ma k'ale bɛna farikolotigi dɔ da ka bɔ bɔgɔ la fa iz sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Une fois que je lui aurai donné sa forme définitive et l'aurai animé de mon souffle, vous vous prosternez devant lui. Wakati mina kaya alakanya ayadlan ka nifi ala ku bela jene sujudi bi aye fasajada al malaikatu kulluhum ajma'in comme meleka bela jene sujudi bi aye tous les anges sans exception se prosternaient comme meleka bela jene sujudi bi aye yoro wele la ala fo ko ale ala ko ka sujudi bo aye be aye on a vlero mina ko meleka bela jene sujudi bi aye abe illa iblis istakbara wa kana min al-kafirin. Ko meleka be sujudi baye fona kara iblis ay ko o bana ko kera bambanchu doye ko ya yere buye illa iblis fona kara iblis ay istakbara ay yere buye wa kana min al-kafirin akara bambanchu doye qala ya iblis ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال على كلك فكم ملكا بلجلنga sujudi bi aye ko meleka belajile sujudi bi ko fona kara iblis ay ko iblis ay rebuye ka ban ko kara kafiru doye ko ale ala ko iblis sama ko mundi yi balika sujudi bi fenye femi ni ne ya dambulo la ko yi rebuye walma i kera sanfɛ mɔgɔw dɔ de ye oh Satan, dis-le Seigneur qui t'a empêché de te prosterner devant l'être que j'ai créé de mes mains. Et c'est par l'orgueil où te considéré tu supérieur à lui. Ko yɛrɛ bonya wa walma
ya jigiya de ko e ka fusani aye walma e ya sando tay ni ala ka nyefoli sisa ani shitani ka janjonka qala ana khairu minhu khalaqtani min an-nari wa khalaqtahu min at-tin shitani ko ma chugodi ko ali ka fusani aye kali ka fusani adama ye ko adama dara ka bo bola ko ala dunye ale da ka bo tasma de la ko do kali ka fusani adama ye qala fa khuruj minha fa innaka rajim ko ala ko shitani ma ko bo ko ta ka boya oh ki ga do ki farala kiru fe ki genendo yo e mo dangale sa ni ala kuma ka shitani ma mena ni ala ka shitani masa o ko ta ka bo kono ku ibado ki ta ka ba kono ki genendo ko ala ko me ko sujudi bi minge iblisa bana ka sujudi bi o ala ye ko mundi la maso sujudi bi ako ala ko mo sala ki yere bunye walma ki yere fusani ayede wa sitani ayira la ko way kala yere fusani ay kala ko kala dana ka bo tasmala ko i adama dana ka bo bola kala ka fusani ay ko ala ya ge kata yoro jmen anto yoro do wa inna alayka 50 wa inna alayka la'nati ila yawmiddin ki ga do ko ne ala ka danga be ka fukata se yawmiddin doma o noy do labay ko ni ko ala ka danga ko be shitane ka fukata se do labama qala rabbi fanzurni ila yawmi yub'athun ko shitane ko masa ko ala kun kono o fukata se feseli doma wala fukata se kunni doma qala fa innaka minal mundarin wala kama ko bashite ki farendo kono le bagauka ko mini kono fukata se odoma ila yawmil waqtil ma'lum fukata se don tuma donema ho qala fa bi izatika la awaynahum ajma'in ko sitane de fleki kale alayta kun kalena e reka bonyela e ala reka bonyela ko mena u belafi illa ibadika minhul mukhlisin minhumul mukhlisina fonakara e ala reka jon kerengrenenwi qala fal haqq wal haqq aqul kako ko ni cede koy ko wa ko cembe ko defo la amla anna jahannama minka wa man ittaba'aka minhum ajma'in ala fana kalena ko mena jahannama fa pay ko ni ko mena fa ela ani mo mi mana tu ela aw bela jelen ko ni oh ni ala ni shetani ka janjonde qur'ane kono halina so janye ñu fara qur'ane kono yoro chamana ho yoro mu fana la o saka foitama a benyo fo chogo yekele o kramo o ya nyaisa ko ala ko o ko ala ke likafo yoro werla ba ko ala ya kon wakati mina o kabena inni ja'ilu fil ardi khalifa kanga suratul baqara kon nanna o kale be fe ka duguma kolo kolosi baga walma duguma kolo ka sigi baga do o sigi duguma kolo sanfe kala be fe ka fendo dla duguma kolo sanfe o ko mele ka ukama o kabena fembla duguma kolo sanfe wa o abena fendla femi mena asoso wa mele ka yore o fayna ka ko ho kabena fendla kabla duguma kolo sanfe wa o femi mena asoso wa wala ko inni a'lam ma la ta'lamun o koni ala be fendo awti femindo suratul baqara konana o ko kele o ko ala yi ala madla ko ala kele ka ala madla o ko ala ko melekaw bela jelinga sujudi baye ko aba wastakbara o ko sitane bana ka yere boye ko fasajadu illa iblis ko meleka bela jelesu illa iblis fana kala iblis aba ubana wastakbara a yere boye o ñi ngali metti ngu wala la en avance melakaw ku ya faye o kona ye fendla duguma ko sanfé o ko femu minata la ka so duguma ko sanfé ko bina wayasfiku dima o ku bina jeli fana bon duguma ko sanfé ala ko kala be fendo ko melakaw ti femindo sala melakaw ko kuma kala cewa amake ce ama fo melakaw ko kuma kala ce bashite o akoko melekaw de ka sujudi bi akele ka aramadla o iblisa o ko o jinade salamu yere ba fo tuamina ko nga kay ala bato ko sobe ka blara melekaw cela ka kara melekaw kuntigi ko nga ko jinade do o ala ko melekaw ko sujudi bi ay
o mbe esike akoko iblisa ka sujudi bi ayewa ko eske meleka on iblisa ay sujudi bi ayewa amu ayay qur'an kono ko te qur'an wala ko meleka wala sujudi bi o nafar ko meleka wala sujudi bi o iblisa to ma foyo la ko meleka wala sujudi bi o iblisa to ma foyo de basi ko meleka wala sujudi bi ko iblisa bana ko iblisa e ale ala soso ko ala kama ilo wala sareba fa ko komi yena fli o ko komi e ni la fli o komena njo ika mogo nye o konto mala fe fam be fe ho ku la fli ika srawma mena o kramo aw foleno e amanga wala nanu mat ko toujours anyo de fawena ala ni sitane ka janjo atamena unu nyonga chuamina ala galla kaleli kono qur'ane kono koni o de la amena ni ayawo ayaye amena na qur'ane kono antana na hadisa kono antana na sira kitabu kono amena na yede qur'ana kono ala nyere ko chogodi ko intemena ala ni sitane ko atamenu unu nyonga chogodi de o amena ni ode o kanyini bela jeden fe ko aw kala me ni haklisigi kala me ni jasigi ala ko chogodi yang ko sitane ko qala ko fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqima ko kom la fli o komena njo unye e ka sira klinika sitane ko ko kom ala yere de ala la fli aw tulo ma joka yede sitane ko kom ala yere de ala la fli ko ala bina jo unye ka sira klinika ala ka sira klinika ko ni ala bina jo unye ala ka sira klinika ho aw tulo be ayina de ala yere de sitane yere de ko ko ala yere de ala la fli ko ala bini jo ala ka mo nye sira ala ka sira klinika ala bina i jo unye ala ka sira klinika ya famuno o sitane de mangay ko ala bini jo ala ka mo nye ala ka sira klinika summa la atiyannahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aksarahum shakirina o stare kale kan fene ko yin kale kale ay fana ya kale ko abini jo ala ka mo nye sira klinika ala ka sira klinika ko yani sitane ni ala de fika kuma nyon feta da ani da sitane ko kale bini jo ala ka mo nye ala ka sira klinika ko ko fe kabena uma u kini bolo fe e abino mo bolo ni nyon che abino mo ko fe abino mo kini bolo fe abino mo non bolo fe ko ale binu mawu fambe ko ala tena ma chama soro ala mimene ale ala barkada ko ala tena mo chama soro mawla adama deuna mo mu mena ale ala barkada ne sitana de mangani da ani da abe ka min fo ala ye o ka qur'ane kono sitana ko comme ala yene la fili ne benen jo unje ika sra cleaning borokan ho mena uma ho u bolo ni ɲɔgɔn cɛ ko felaw fɛ kini bolo fɛ o numan bolo fɛ kitina ma caman sɔrɔ ala min ni barika da ala ko cogo di ya fana tuguni ala yɛrɛ ye wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alayha alqawlu fa damarnaha tadmira koni ale ala. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la persévérité. Alors, la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Koni ale ala befeka dugumi halakide. Nale ala yɛrɛ de bɛ fɛ ka dugu min halaki dɛ a b'o o dugu mɔgɔrɔgew o dugu mɔgɔbaw a bɛ olu yɛrɛ de su a bɛ olu yɛrɛ de kɔnɔna su kojugukɛ la n'o kɛra ale bɛ sɔrɔ k'o dugu halaki i y'a faamu no ale ala yɛrɛ de bɛ olu su k'olu bila juguman na n'ale ala bɛ fɛ ka dugu min halaki o dugu mɔgɔ ɲɛnamaw de ale ala yɛrɛ de bɛ olu su k'olu bila juguman na o la a bɛ sɔrɔ k'olu halaki ni yɛrɛ b'u ka ala de mankan ye وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا kwale ala yere na le be fe ka dumi halaki de abe o dugu mo nyana ma abulu bla kojugu kere la do na olu bla kojugu la no le kojugu chamange kuma mina ale ala yere be soro ko halaki sisan oni ala yere mangaye ala ni shetane ga complicité toujours ambe o kamande kono mo contrôle alam tara ana arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzuhum azan ko sala aw ma yewa o ko anye setano ci kata kafiru ma wa kafiru la fi ko ale ala walma olu be setane ci kafiru ma olu ka kafiru la fi ko fala ta'jal alaihim inma na'uddu lahum adan kigana presuma o ko lube ku kono de o de lemi la benendo ale bi ku kono de la ako be kirama ya o ala yere be setane ci kata kafiru mo lu ka kafiru la fili ala yere de côté ko ala yere be setane ci kata kafiru mo ka kafiru la fili o no kala le bi siki ku kono sa kamo kamakaw wangera monson o nuye Qur'an ayawde o akasuma ngana ni hadisa yane o kasuma kosobe akasuma ngana ni islam karamo do ka kuma e ko ni kota ayi o mena ni Qur'an ayade ya o baw o so soli mancha ayi o fonite islam ko ni o tani Qur'an ko nana o ne maye be fera kuma mi fotuguni o la foni mami o ibe ko were de no fe note Qur'an aya ni yo soso foni bora islam ya lage o kramo kamune fo ni roina ore ka fogo shetane ko ani ala ko o koni mo de ka kola dani o momu yere ye shetane inda ani momu yere ala inda o ni olu yere ka kola dani de donc ka fawye onu mo mbe fe ka shetane ye walma ni mo mbe fe ku ka ala nye u ka jein wanu ka elhimi o ko de nunu islamé yere aki o de ni chrétien nunu yere o de ni jifu ni fo tuka were la o de ni dina mo ni sama dina mo mawo man ni be fe ka shetane yi nyela ni be fe ka ala yi nyela ni be fe ka jahannama yi nyela o ni be fe ka meleka yi nyela ni be fe ka jina yi nyela ho quando ni be fe ka fenwo fe nyela o fe nuna o dina mo nunu yere de abe sika foitama olu de abe sitanye olu de alanye olu de meleka nu olu de jina jugu ni olu de ala jina ni jahannama ni olu de ciden keme saba an tan saba ni olu islamo de nabi man ba mo ko ye olu islamo kele de o sika foitama olu de abe ni wote wa nyini yoro foi fonati ala kama gadon wangara bonson mandenkaw kamunde fo ko oluka alain alunuka shitanin uka join koni uka fo ko mi fembe dla ko mi fembe da ko hali shitanin yire ko mi oda o nga o wati kelena alain ukuma uka alain ko be fambe ko mo be yoro kabe ko be mo ye kito fambe ko be fembe kalama o kwale de anda kwale de ban faka abe je yoro be wakati be ma kelena ko shetane mi refana ko ye ala refana ka danfe o fana be o tugala o fana be fambe yoro be ma kelena o alain ale kasra ko nyumai shetane kasra o jugumai o alain o ko de be cidonci kana mogoma ko ay ninke aw kana ninke ka mo nyogon do cima nyebala ko e cidende o kay ninke aw kana ninke
ɔ nka ala in yɛrɛ ale tɛ ye ɲɛ la ɔ sitani yɛrɛ fana ale tɛ ye ɲɛ la ɔ ne ko sisan ala o ni sitani ɔ olu bɛna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di ni an ko an balima farafinw ma an balima diinɛmɔgɔw n'an k'u ma ko an bɛ da ni mari min dɔn an ko a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ wa n'a kuma na bɛɛ lajɛlen bɛ a kumakan mɛn olu ko n'o ko tɛ se ka kɛ o ko ala bɛ ciden dɔ de ci mɔgɔw ma o ko ka taa fɔ mɔgɔw ye k'a ye nin kɛ aw kana nin kɛ ko n'o tɛ ko mɔgɔya la ko loi ninnu ko tɛ se ka ɲɛ wa ala bɛ mɔgɔ dɔ de ci k'o kɛ o wagati kelen na o ala min ni o sitani ni olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ni olu bɛ baara de fɛrɛ la o sitani kelen an b'ale ka ciden foyi ye fɔlɔ ala min yɛrɛ ye ciden 300 ni ko ci ka nabi ɲuman 20 ni ko ci o ala in o nabi ɲuman 20 ni ko ani o ciden 300 ni ko ani o waliyu ni o diinɛmɔgɔw ni o pasitɛriw ni o fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ala ka ci la sitani min ma hali ciden kelen pe ci fɔlɔ hali bi sitani de ka jama ka ca ni olu ka ala ta ye donc an bɛ walanda jumɛn de bɔ nin kɔnɔ an b'a fɔ olu ka ɲɛfɔli cogoya la an b'a fɔ sitani se ka bon n'u ka ala ye kosɛbɛ 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 o ko hali u tɛ compare wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ olu ka sitani yɛrɛ de ye ala dilan u ka ala in de sitani de ye o dan bawo sitani bɛ se o la ka taa ka na sitani fanga ka bon n'a ye ka taa ka na sitani b'a sigilen to a tɛ ciden foyi ci mɔgɔ si ma an t'a ka kitabu don dugumakolo sanfɛ an t'a ka ciden don yan mais dugumakolo kan bi mɔgɔ miliyari 8 de bɛ dugumakolo in sanfɛ ɔ sitani ka mɔgɔ bɛ nin ka miliyari 5 bɔ olu ka ɲɛfɔli cogo la kɔni u bɛ mɔgɔ minnu kɛ sitani ka mɔgɔ ye o ka ca ni miliyari 5 ye donc siga foyi t'a ma sitani min ma ciden ci a ma nabi ɲuman ci ɔ ale ka jama ka ca a tɛmɛ ala in ta kan ala min ye ciden ni nabi ɲumanw bɛɛ ci wa sitani in a se ka bon ni ala in ye kosɛbɛ sira bɛɛ kan a se ka bon ni ala in se ye an bɛ kuru in karamɔgɔw fɔ ka lamɛnnikɛlaw fo ka lajɛsinikɛlaw fo ka dɔ fɔra kuma bɛɛ tɛ fɔ don kelen an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ min fɔ o de ye ka fɔ an balimaw ye k'u k'u ɲɛ laka k'u k'u ɲɛ yɛlɛ ko wagati dɔ sera ten sa golofinden k'a dɔn ko nin kuma ninnu diinɛmɔgɔw ka nin janfa kuma ninnu ko tiɲɛ kumaw tɛ k'u dilanna ni ɲɛwala kelen dɔrɔn de ye an farafindenw bɛ se ka u bɛ se k'u yɛrɛ ka mirindi gelu cogoya min na k'u yɛrɛ ka mirindi ladon u sagoladaw fɛ u bɛ se ka diɲɛ mirindi wɛrɛw gelu cogoya min na k'u ladon u sagoladaw fɛ ko diinɛ ninnu dilannen o ɲɛwala dɔrɔn de ko n'o tɛ ko tiɲɛ kuma kisɛ kelen t'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan a n'aw balimakɛ de don aw ka kalanden kɛ Moribo Hayidara ka hakɛto dafalen ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ma kelen dama kelen fama kelen jo kelen sira kelen son kelen